عبادت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے. ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں ایک نیکی ملنے پر کیا فائدہ, ہمیں ایک نیکی کو چھوڑ دے آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں, اگر ایک نیکی بھی ملتی ہے اسی کو لے لو. ہو سکتا ہے قیامت میں دن کام آ جائے, کیونکہ جب قیامت میں جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس جہنم سے ایک مرتبہ پوچھا جائے گا تم اپنی آخری خواہش بتاؤ, آخری اچھا بتاؤ, آخری تمنا بتاؤ, تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ سنیے, یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ, وہ جہنمی یہ جواب دیں گے اے اللہ میں دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے حلال نہیں حرام کمائی کی تھی, میں نے اپنے بیویوں کے لیے لوگوں کے مال چرائے تھے, میں نے اپنے پریوار کے لیے لوگوں سے سود وغیرہ کھایا کرتے تھے, میں نے اپنے پریوار کے لیے لوگوں سے مال چھینا جھپٹی کیا کرتے تھے. یا اللہ میں نے اپنی بیوی کے لیے حرام کمائی کیے, اے اللہ میں نے اپنے بیٹی کے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بیٹی کے لیے لوگوں کا مال چرائے, آپس میں کسی کے بینک میں دے, کسی انسان کے پاس جو انسان صبر کرتا ہوا تنہائی میں نظر آ رہا تھا ان کے پاس پیسہ کا میں نے چرا لیا, ان تمام پیسوں کو میں نے اپنے بیٹے کے لیے خرچ کر دیا. میں نے اپنی بیوی کو, اب میں نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کو لوٹا, میں نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یتیموں کو لوٹا. اے اللہ آخری تمنا یہ ہے, آخری اچھا یہ ہے, یا اللہ تو مجھے جنت میں دے دے اور ہمارے بدلے میں ہماری بیوی کو جہنم میں ڈال دے, ہمارے بدلے میں ہمارے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے. اے اللہ اگر میری بیوی اور میرے بیٹے کے جہنم میں ڈالنے سے اگر جہنم پر نہیں ہوتی ہے, جہنم بھر نہیں جاتے ہیں اور مجھے جنت نہیں ملی تو کام کیجیے, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اے اللہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے جنت دے دے. سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے دنیا میں حرام کمائی کر کے اپنی اولاد کو خوش کرنے والوں, اپنی بیوی کو پوشاک در پوشاک پہنانے والوں, اپنی بیوی کو خوش رکھنے والوں حرام کمائی کر کے, لیکن قیامت کے دن وہی بیوی کے لیے آپ اللہ سے تمنا کریں گے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے جنت میں دے دے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجیے, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے, ہمیں کسی بھی ایک نیکی ہی کیوں نہ ہو اس کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اگر ایک ہی نیکی ملے, ہاں اگر وہ کر نہیں پائے, حاصل نہیں کر پائے الگ بات ہے, لیکن یہ کہہ کر نہیں نکلنا چاہیے ایک نیکی میں کیا ہو جائے گا. ہمارے پاس تو ہمارے پاس نیکیوں کا بھنڈار ہے, کچھ لوگ بول ہی دیتے ہیں اتنی نیکیاں کیا کرو گے, اتنے اچھے اعمال کر کے کیا کرو گے, ہم کر نہیں پاتے. اس میں افسوس کی بات ہے کہ ہم کر نہیں پاتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ یہی کہتے رہتے اتنا نیکی کیا کرو گے, اتنا نیک اعمال اچھے اعمال کر کے کیا کرو گے. نعوذ باللہ من ذالک, ہمیں ایک ہی نیکی ملے اس کو لے لینا چاہیے, پتہ نہیں اسی نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت دے دے. میرے پیارے ساتھیوں, میری ماں بہنیں اردو زبان سمجھ نہیں پاتی ہے, ہاں ان کو بنگلہ زبان کے چٹکلے بہت پسند ہیں. بنگلہ زبان میں کوئی مقرر آ کر کسی اردو زبان کے خلاف بھی بولنے ان کو ہنسی آتی ہے, ان کو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس قوم کو ضرورت ہے تعلیم میں بیداری لانے کی, انقلاب پیدا کرنے کی. اردو کو مٹانے کی سازشیں کتنی کی جا رہی ہے, ہر جنکشن میں سب سے آخر میں اردو سے نام لکھا رہتا ہے, ہر جگہ میں اردو کو مٹانے کی کتنی کوششیں کی جا رہی ہے. لیکن میری ماں بہنوں سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی زبان اپنا ماحول اردو لاؤ, اردو زبان سمجھنے کی کوشش کرو. میری ماں بہنوں ایک ایسی بھی عورت تھی جو زانیہ تھی, جو بدکار تھی. میں یہ بتا رہا ہوں کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی چھوٹی بڑی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اسی کی وجہ سے جنتی قرار دے. ایک عورت زانیہ تھی, بدکار تھی, بدچلن تھی, فاحشہ تھی, اپنے جسم بیچ کر پیسہ کمایا کرتی تھی. اتنی بری عورت میرے پیارے ساتھیوں, لیکن ایک مرتبہ کوئی کے پاس کھڑی ہے, اتنے میں کتا آیا, پیاسا کتا اپنا جیب نکالتا ہوا, اپنی زبان نکالتا ہوا, دوڑتا ہوا آیا اور اس عورت کو دیکھا. اس عورت نے اس کتے
دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ زبان نکال کر ہمارے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، پیاسا حالت میں اس عورت کو بڑا رحم آ گیا، اس عورت کو بڑا دیا آ گیا۔ انہوں نے اپنے دامن کو، اپنی اوڑھنی کو کنویں میں ڈالا اور کنویں میں اس کے اوڑھنی میں جو پانی آیا، پانی کے رس کو انہوں نے اپنے دامن کو، انہوں نے اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا کتے کی زبان پر، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں، ایسی عورت جنہوں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا یہ عورت جنتی ہے۔ یہاں دیکھیے زندگی بھر گناہ، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد ایک کتے کو پانی پلانے سے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے سے جنت حاصل ہو رہی ہے۔ اس لیے چاہے نیکی ہماری چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے ہمیں جنت دے دے۔ اللہ تو فرماتا ہے انسان کو جنت دینے کے لیے صرف بہانہ چاہیے، کوئی بہانہ ملا ہم انسان کو جنت دے دیتے ہیں۔ لیکن انسانوں ہمارا حدیث کو مذاق بنا رہے ہیں، ہمارا حدیث و قرآن کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیکی سے کیا فائدہ، ایک نیکی حاصل کرنے سے کیا فائدہ۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجئے، جہاں ملے وہی پہ نیکیاں لے لیجئے، اپنے دامن اپنے جھولی کو بھر لیجئے۔ ہو سکتا ہے ان رمضان تمہیں نہ ملے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک ایسی عورت تھی جو دیندار عورت تھی، لیکن ایک بلی کو باندھ کے رکھ دیا، مضبوط کھمبے سے، مضبوط پیلروں سے باندھ کے رکھ دیا، نہ اس کو کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ کچھ دیا۔ وہ بلی آخر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عورت جہنمی ہے جنہوں نے زبان بے زبان مخلوق کو باندھ کر کے رکھا، نہ اس کو کھانا دیا نہ پانی دیا۔ پتہ نہیں ہماری عورتوں کو بلی سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی بھی مخلوق ہو بھوکے نہیں رکھنا چاہیے، بھوکے نہیں مارنا چاہیے۔ ہاں آپ اس کو آزاد کر دیجئے، روزی روٹی کا مالک تو اللہ ہے، اللہ اس کو کہیں سے بھی کھلا دے گا۔ ایک نابینا صاحب جن کی دونوں آنکھ کانا، جن کی دونوں آنکھ کالا تھا، جو دونوں آنکھوں سے محروم تھے، جو نابینا صاحب تھا، جن کی دونوں آنکھیں نہیں تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ درخت میں کسی گھونسلے پہ ہے اور ایک چڑیا اپنے چونچ میں دانا لا کر اس سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی عجب کی بات ہے، ایک چڑیا زہریلے جانور کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، زہریلے جانور کے منہ میں یہ چڑیا دانا ڈال رہی ہے۔ لیکن جب اس سانپ کو ڈھیلا مارا گیا، لاٹھی مارا گیا، وہ سانپ نیچے گر گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سانپ دونوں آنکھ سے محروم ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ سانپ جو دونوں آنکھوں سے محروم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو غذا پہنچ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو غذا پہنچا رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے، اور ایک چڑیا کے ذریعے سے اس کے کھانا کا انتظام اللہ کرا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے اگر کوئی جانور ایسے بھی آ رہا ہے، اس کو باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میری موضوع ہے، میرا موضوع ہے، میری تقریر کا موضوع ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک چیونٹی جو انسان کی نظر میں رینگتا ہوا، ہمیشہ رینگتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک انسان اپنے پیر کو اگر تھوڑی ہی زور لگا کر اس کو اوپر رکھ دے تو آپس میں چیونٹی کی پوری جماعت ہلاک ہو جائے گی، چیونٹی کی پوری جماعت ہلاک ہو جائے گی۔ انسان یہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آپ نے چیونٹی کو کیوں پیدا کیا، آپ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا، کیا فائدہ ہے مچھر اور چیونٹی کو پیدا کرنے میں، کیا فائدہ ہے؟ چیونٹی سمجھ رہے نا، چیونٹیوں کو پیدا کر کے کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرماتا ہر مخلوق کے اندر کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک مرتبہ سیلاب کا موقع آیا اور پانی کی لہریں بہ رہی تھی، پانی بہ رہا تھا، دور دراز سے پانی آ رہا تھا، پانی کی لہریں بہ رہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی پانی کے اوپر چیونٹی کی جماعت بھی آ رہی تھی، چیونٹی کی جماعت بھی آ رہی تھی۔ ایک کبوتر نے دیکھا کہ چیونٹی کی جماعت پانی کے اوپر بہتی ہوئی آ رہی ہے، ایک قوم بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ کبوتر نے سوچا ہاں اگر اس کو بچایا نہ جائے یہ پانی میں ڈوب جائیں گے، جب پانی ادھر سے ادھر ہوں گے تو یہ چیونٹی کی جماعت پوری کی پوری تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ کبوتر نے پھر کیا کیا، اپنے چونچ میں لکڑی لایا، سوکھی لکڑی لے آیا اور اس کو سوکھی زمین سے لے کر اس کی جو ٹیپ اور اس کی جماعت بہ کے آ رہی تھی وہاں تک رکھ دیا، تاکہ وہ چیونٹیاں آپس میں اس کے اوپر سوار ہو کر سوکھی زمین میں آ سکیں۔ انہوں نے سوکھی لکڑی کو رکھ دیا۔
ये चींटी आपस में उस सूखी लकड़ी को क्रॉस करता हुआ सूखी जमीन पर आ गए। मेरे प्यारे साथियों, फिर एक मरतबा ऐसा हुआ, इंसानों इस वाक़े को गौर से सुनो। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो कबूतर जिन्होंने चींटी की मदद की थी एक दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है और एक शिकारी तीर लिए हुए शिकार करने के लिए जा रहा है और उसके पास पहुंच गया। उस कबूतर के पास करीब था कि तीर को अपने कमान से छोड़े। चींटी की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उसने सोचा, या अल्लाह, ये जो कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई थी, आय अल्लाह मैं इसकी जान कैसे बचाऊं। एक कीड़ा मकोड़ा को भी इस चीज का एहसास है कि कोई अगर हमारी मदद करे तो हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंसान फरामोश कोई कौम है तो इंसान है जो एक दूसरे को हमेशा भूल जाते हैं। इंसान है जो हमेशा एक दूसरे के एहसानात को फरामोश कर जाते हैं। लेकिन एक चींटी के अंदर भी एहसास पैदा हो गया। एक कबूतर ने उसको बचाया तो भी उसको बचाने की कोशिश कर रही है। फिर चींटी ने दिमाग लगाया और उस शिकारी के पैर में चढ़ता गया और आखिरकार उसके हाथ तक पहुंच गए। ये करीब था कि वो तीर के जरिए से निशाना सजाए, करीब था कि तीर छोड़े उस कबूतर की तरफ। इन्होंने जाकर उसके हाथ पर डस लिया, चींटी ने डस लिया और जैसे हाथ पर डसा इनका हाथ थरथराया और तीर कबूतर को ना लगा और इधर उधर निकल गया। मेरे प्यारे साथियों, एक जानवर के अंदर भी, एक कीड़ा मकोड़े के अंदर भी एहसास है। एक कीड़ा मकोड़ा भी इस चीज को सही तरीके से समझ सकता है, लेकिन हम और आप हैं जो हमेशा एक दूसरे के एहसानात को फरामोश कर जाते हैं। मैं बता ही रहा था हर चीज के अंदर कुछ न कुछ खुसूसियात है। एक चींटी ने यहाँ कितना बड़ा सबक दिया कि कोई आपकी मदद करे तो आप उसकी मदद कीजिए मेरे प्यारे साथियों, और कोई आपकी मदद करे तो आप उसको बिल्कुल भूल ना जाइए। हाँ, हमारे यहाँ तो ये होता है, हमने किसी को बड़ा किया, हमने किसी को बड़े ओहदे पर बड़े ओहदे पर फैज किया, हमने किसी को बड़े ऊंचाई पर ले गए, हमने किसी को बुलंदी तक छूने के लिए, बुलंदी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की और जब वो बुलंदी को छू गया तो उस इंसान को भूल गया। ये है इंसान की हैसियत, ये है मुसलमानों की हैसियत कि एक दूसरे के सालात को भूल जाते हैं। एक चींटी ने ये सबक ये भी दिया। एक मरतबा एक चींटी अपनी थोड़ी सी खुराक लेकर दीवार पर चढ़ती है और चढ़ती जा रही है। थोड़ी दूर चढ़ी, फिर उसके ऊपर नीचे उतर आए, गिर गई, फिर कोशिश करती है, फिर थोड़ी देर ऊपर चढ़ती है, चढ़ती गए, इसी तरह करते करते आखिरी वक्त में मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। मेरे प्यारे साथियों, एक चींटी हमें आपको सबक दे रही है। आए मुसलमानों, जब हम कोई कारोबार में लगे, जब हम किसी चीज को हासिल करें, जब हम कोई बिजनेस करें, जब हम कोई व्यापारी करें, जब हम कोई कारोबार करें, एक डॉक्टर ही सीखे, एक मौलवी ही बने, एक मास्टर ही बने, एक इंजीनियर ही बने, तो हमें सबसे पहले गिरना पड़ेगा, उसके बाद मंजिल मकसूद को छोड़ना है। डायरेक्ट हम बुलंदी तक नहीं छोड़ सकते। एक चींटी हमें ये आपको सबक दे रही है कि अगर किसी को बुलंदी तक छोड़ना है, किसी को बुलंदी तक जाना है, पूरे मुकम्मल डॉक्टर बनना है, आलिम बनना है, तो उसको पहले गिरना पड़ेगा, लोगों की नजरों से गिरना पड़ेगा, उसके बाद वो बुलंदी तक छोड़ सकता है। डायरेक्ट छत पर नहीं चढ़ सकता है। छत पर चढ़ने के लिए जीना की जरूरत है, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। पहले जीना पर कदम रखे, दूसरे पर रखे, तीसरे पर रखे, फिर नीचे उतर आ गए, फिर चढ़ते गए चौथी जीना पर चढ़े। इसी तरह करते करते मंजिल मकसद तक पहुंच जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हर चीज के अंदर कुछ न कुछ खुसूसियात है, हर चीज में अल्लाह की मसलियत पाई जाती है। लिहाजा हम और आप किसी को हकीर न समझे और ये न समझे कि हमारे यहाँ सामने कोई गरीब आदमी आ गया, हमने उसको ठुकरा दिया। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए आप किसी को हकीर नहीं समझे। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, हो सकता है शेर अशार के अंदाज में भी इसको बयान करूंगा। एक मरतबा एक आदमी जंगल की तरफ सैर तफरीह के लिए गया और सैर तफरीह के लिए वो शायर आदमी था, सैर तफरीह के लिए गया, बागीचे में गए। सुबह का वक्त था, सुहाना मौसम था और जैसे बागीचे में प्रवेश किए, बागीचे में दाखिल हुए, बागीचे में नजर दौड़ाया, छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं और उन पौधे में छोटा छोटा पत्ता भी है और उन पत्ते में शबनम का कतरा भी है, शबनम का कतरा भी है। शायर आदमी का एक शेर बनाया, बाग में पौधा
बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते में कतरा शबनम का, पत्ते में कतरा शबनम का। एक शेर निकला, एक मिसरा लिखा, फिर वो परेशान हो गया कि दूसरा मिसरा कैसे लिखो। वो आदमी सोचता गया, परेशान महाल हो गया, अब क्या करो। एक मिसरा तो मैंने लिख दिया, दूसरा मिसरा कैसे लिखो, इस शेर को पूरा कैसे करो। वो उसी जगह पे बैठ जाता है, सर पटकता है और सोचना शुरू कर देता है। इतने में एक औरत चली आ रही है, एक खातून चली आ रही है, सुबह का वक्त था, नाश्ता लेकर आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, एक लड़की थी। जब इन्होंने देखा कि चचा परेशान हाल है, उन्होंने अपने चचा से पूछा, चचा क्या बात है, तुम परेशान हाल क्यों हो। उसने कहा, बेटी जाओ यहाँ से चले जाओ। अरे तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो, बड़े बड़े लोगों से राब्ता किए, पता किए, कोई हमारी मदद कर ही नहीं सका। आपने कहा, उस लड़की ने कहा, चचा आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी इन परेशानियों का हल बन जाऊं, मैं आपकी इन परेशानियों को खत्म कर दूं। उसने कहा, नहीं बता सकता, नहीं बताऊंगा, नहीं कर सकते यार, चले जाओ। उसने कहा, चचा बताइए। उस चचा ने बताया कि मैंने इस बागीचे में जैसे प्रवेश किया, दाखिल हुआ, इनके छोटे छोटे पौधे पर नजर आए, इन पौधों के पत्ते पर नजर आए, और उन पत्ते में शबनम का कतरा मैंने देखा। मैं शायर आदमी हूँ बेटी, मैंने एक मिसरा लिखा, दूसरा मिसरा नहीं मिल रहा है। अच्छा ऐ चचा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरा मिसरा पूरा कर दूं। बेटी ये कैसे कर सकती हो। बेटी ने जवाब दिया, ओ मेरे चचा, मैं कर सकती हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है जो फजीलत को तूर को है, वो फजीलत हिमालय पहाड़ को नहीं है। जो फजीलत एक बकरी के बच्चे को है, वो फजीलत बकरी को नहीं। जो फजीलत कौवे के बच्चे को, वो फजीलत कौवे को नहीं है। इसलिए मैं जानती हूँ, हो सकता है मैं आपकी परेशानियों का हल कर दूं, हो सकता है कि मैं आपकी परेशानियों को दूर कर दूं। चचा पहले शेर पढ़िए। चचा ने शेर पढ़ा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते में कतरा शबनम का, पत्ते में कतरा शबनम का। वो लड़की नाश्ता लेकर जा रही थी, हाथ में डलिया थी, और डलियों में 2-4 रोटियां भी थी, और रोटियों में कतला था सलगम का। उन्होंने फौरन शेर अदा किया, दूसरा मिसरा अदा किया, हाथ में डलिया, डलिया में रोटी, रोटी में कतला शलगम का, रोटी में कतला शलगम का। मेरे प्यारे साथियों, मैं बता रही चाहता हूँ कि किसी इंसान को हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि उसके अंदर वो फन हो सकता है उसके अंदर वो कला हो जो आपके अंदर नहीं। अल्लाह तो ये फरमाता है, क्या इंसान में दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर तमाम सिफतें हो। अल्लाह ही के अंदर तमाम सिफतें हैं, अल्लाह तमाम सिफतों से मुत्तसिफ है। दुनिया में कोई इंसान अगर ये कहे कि हम अपने हुनर से जिंदगी गुजार लेंगे, जिंदगी नहीं गुजार सकता है। इसलिए कि एक इंसान को अगर चाहे बादशाह ही क्यों ना हो, बाल बनवाने के लिए जाए तो दाई के सामने उसको झुकना पड़ेगा, बाल बनवाने के लिए जाए तो नाई के सामने झुकना पड़ेगा। वो कितना ही बड़े फनकार हो, लेकिन झुकना पड़ेगा। बाल बनवाने के लिए जाएंगे तो झुकना पड़ेगा। एक डॉक्टर चाहे कितना ही बड़ा खतरनाक हो, लेकिन उनको भी झुकना पड़ेगा, इसलिए कि उसके अंदर वो कला नहीं। और एक इंसान को अल्लाह ताला हर चीज से नवाजता नहीं है। कोई नाई है तो कोई डॉक्टर है, तो कोई डॉक्टर, तो कोई मरीज है, कोई स्टूडेंट है तो कोई उस्ताद है। इसी तरह करते करते हर एक इंसान का अलग अलग मर्तबा इस दुनिया में दिया है। अलग अलग मर्तबा, अलग अलग फन से, अलग अलग फनकारों से अल्लाह ताला ने इंसान को कायम रखा है। अलग अलग फनकार लोगों को अता करके रखा है। एक इंसान के अंदर तमाम चीजें नहीं पाई जा सकती, लेकिन अल्लाह के अंदर तमाम चीजें हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे अंदर एक तमाम चीजें पाई जाएगी। लोग मुझे तमाम सिफतों से बुलाएंगे। हम इंसान को पैदा करने वाले भी है, इंसान को जिंदा करने वाले भी है। तमाम सिफतें हमारे अंदर है, लेकिन किसी इंसान के अंदर ये तमाम सिफतें नहीं पाई जाएगी। लिहाजा मुसलमानों, इस दुनिया में किसी को हकीर नहीं समझे, इस दुनिया में किसी को गरीब समझकर ठुकरा नहीं दीजिए। हो सकता है कि वही आपका काम दे। एक बादशाह जब इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों कमाए, करोड़ों के पास दौलत हो, लेकिन उनके पास
कोई अगर बेटा ना हो, उनके पास अगर कोई उनका कोई अगर मुतवल्ली ना हो, उनका कोई गार्जियन और जो कोई जिम्मेदारी उठाने वाला ना हो, वह बादशाह इस दुनिया से चला जाए, उसका अगर कोई बेटा ना हो, एक गरीब ही आदमी से उसके जनाजे की नमाज में शरीक होंगे, उसको जनाजे की तरफ लेकर जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, किसी इंसान को हकीर नहीं समझना चाहिए, हो सकता है कि वो आपसे बेहतर हो। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आप ये ना समझिए कि किसी इंसान को जिनसे बुरा जानेंगे, बुरे अलकाब से पुकारेंगे। और कुरान तो इसी चीज को कहकर पाबंदी लगा दिया है। मैं दो वाक़या बयान कर, दो चुटकुला बयान करके आपके सामने रुखसत लूंगा कि आए ईमान वालों, ला यसर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम। किसी इंसान का कोई इंसान मजाक न उड़ाए, किसी इंसान को किसी इंसान बुरी नजर से ना देखे, हो सकता है उससे ज्यादा वो बेहतर हो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और एक इंसान दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारे, बुरे नाम से ना पुकारे। लेकिन सूरत हाल ये हो गए कि हम और आप एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारें। मुआशरे में कहा जाए कि फला जब्बार का घर कौन है, तो पूछा जाएगा कौन जब्बार, उनका जो लक़ब है उस चीज से उसको पहचाना जाएगा। एक इंसान को नाम कितना बड़ा प्यारा होता है, लेकिन हम और आप उसका नाम लेना ही बंद कर दिया। अच्छी चीजों से हम दूर रह गए। एक इंसान को अपने नाम से कितनी मोहब्बत, कितना प्यार होता है। एक इंसान जब कलम लेके कापी लेके बैठता है तो सबसे पहले अपना नाम लिखता है। रेतीली जमीन पे बैठता है तो सबसे पहले अपना नाम लिखता है। एक इंसान को अपने नाम से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार होता है। लेकिन जब हम और आप किसी दूसरे को अपने नाम से पुकारते हैं, दूसरों को उसके नाम से पुकारते हैं, तो वो नाम से पुकारते हैं। और सूरत हाल तो हमारे ये हो गए कि हम पता नहीं किसी का नाम डब्लू रख रहे हैं, किसी का नाम साइकिल रख रहे हैं, किसी का नाम टेम्पो रख रहे हैं, किसी का नाम टायर, किसी का नाम पंचर, किसी का नाम गियर, पता नहीं क्या क्या नाम हम और आप दे रहे। एक जगह का नाम रख दिया दामदपुर। दामदपुर, दामद किसको कहते हैं भाई? दामदपुर रख दिया। और एक पागल की शादी उस इलाके में हो गई। वो आदमी जा रहा है बस पे सफर करते हुए, बस पे सवार है, चलते जा रहा है। जैसे वो स्टेशन आया, स्टेशन मास्टर ने आवाज दी कि दामदपुर आ गए, दामदपुर आ गए। अब ये पागल समझ रहा है कि यार ये हमारी इज्जत कर रहा है, दामदपुर आ गए, इसका मतलब है कि दामदपुर जगह आ गए। अब ये आदमी समझ रहा है कि हम इस गांव के दामाद हैं, सब लोग हमारा नाम ले रहा है कि दामाद आ गए, दामाद आ गए। अरे यहाँ स्टेशन से मेरा ससुर का घर और काफी दूर है, लेकिन यहीं से लोग चिल्ला रहे हैं दामाद आ गए, दामाद आ गए। और ये आदमी पीछे बैठा हुआ था। सब आदमी जो जितने भी सवार थे आगे से निकल रहे थे। ये आदमी सोच रहा सब हमको लाइन क्लियर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम रखेंगे, दामाद, जेठ, सास, ससुर, तो सूरत के हाल क्या होंगे। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, खुशी में कुछ नाम रख दो। उसने कहा रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया? बिरयानी रख दिया। बिरयानी उसे बहुत पसंद था, बिरयानी रख दिया। उस बीवी ने मजाक से कहा मेरे शोहर मैं भी आपका नाम खुशी में कुछ रख दूं? रख दो। मियां बीवी का प्यार सिर्फ जिस्मानी एतबार से थोड़ी है, रख दो कोई नाम। उसने कहा मुझे बहुत घी पसंद है, आपका नाम घी रख देती हूँ, रख दो घी। मियां बीवी का नाम घी और बिरयानी पड़ गया। तो बैल था किसान के पास, नाम उल्टे पुल्टे रखने से यार ऐसे ही होगा। एक बैल बगैर लाठी के चलता ही नहीं था, दौड़ता ही नहीं था, उसका नाम लाठी रख दिया। एक बैल बहुत अच्छा तेज तर्रार दौड़ रहा था, रफ्तार दौड़ रहा था, उसका नाम खुशी में मेहमान रख दिया। और घर में जो बिल्ली वगैरह हुआ करती है, सामान वगैरह चुरा लेती है, उसका नाम चोर रख दिया। यह आदमी अपने 2 बैल समेत खेत जाता है जोतने के लिए, हल जोतने के लिए। इतने में असल मेहमान चला गया उसके पास और जाकर कहता है मेहमान साहब खैरियत? हाँ खैरियत। उस आदमी ने कहा काम कीजिए, आप घर चले जाइए, अभी 1-2 कट्ठा जमीन और जोतने में बाकी है, 10 मिनट का टाइम लगेगा, आप घर चले जाइए, घर में बिरयानी है। यार खुशी के मारे कह रहे सुबह का नाश्ता घर में नहीं करके आए, घर में बिरयानी, तुम रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं। चला गया घर बिरयानी के इंतजार में। बीवी ने खाना वाना लगाने के बाद कहा कि खाना भी खाओगे या फिर घी का इंतजार करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बिरयानी नसीब नहीं हो रहा था, घी भी मिल रहा, चलो एक ही साथ खाएंगे घी और बिरयानी। इंतजार करता रहा। इतने में वो आदमी, किसान आदमी, 2 बैल लेकर आ ही रहे थे। रास्ते में जो बदमाश बैल था जिनका नाम लाठी था, वो इत्तेफाक से छोड़ गया हाथ से। इसने अपनी बीवी से कहा बीवी तुम मेहमान बैल को पकड़ो, इसका मतलब मेहमान को पकड़ो। वो बैल जो एक बैल बाकी रह गया था उसके हाथ में, उसको पकड़ो, मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी लेके आ रहा हूँ। इन्ना लिल्लाह। अब तक अगर बिरयानी खा के निकल जाते, घी का इंतजार नहीं करते, थोड़ा डंडे नहीं चला जाता हम पर। ये सोच रहा है कि लाठी लाने गया और हमको बोला कि पकड़ के रखो। इतने में बिल्ली जो थी कुछ सामान खाकर
चुरा कर भाग ही रहे थे, लोगों ने आवाज दी, चोर भाग गया, चोर भाग गया। इस आदमी के दिल में और डर पैदा हुआ और ये जैसे ही भागा, मोहल्ले वाले पड़ोसी वालों ने समझा कि यही चोर है, लाठी लेके फौरन धनाधन देना पीटना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, नाम ऐसे रखने से हमारा और आपका भी सूरत हाल वैसी होंगे। ये जलसा था इनामी मुसाबका का, इसलिए मैं उन तलबा से और तालिबात से गुजारिश करूंगा कि इनामी मुकाबला चाहे जो भी हो, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युज़ी अजरल मुहसिनीन, नेकोकारों का, नेकियों को अल्लाह ताला कभी बर्बाद नहीं करता है। जो नेक इंसान नेकी करता है उसका अल्लाह ताला अजर को कभी बर्बाद नहीं करता है। इन्नल जहद लम ज़िया, और कोशिश करने वाले की कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है, कोशिश करने रहनी चाहिए। आगे रमजान का वक्त आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है, कल के बाद से परसों हम लोग रमजान का रोजा रखेंगे। इसके सिलसिले में सिर्फ 2-4 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि अगर रमजान के बारे में ना बोलो तो लोग हम यही समझेंगे कि पागल इंसान है। रमजान का महीना आगे आ रहा है, इसको इस्तेमाल करना नहीं आता है और ये झूठ मूठ की दूसरी मुद्री बातें बताकर यहाँ से रमजान का महीना आ रहा है, हम और आप समझे कि ये मेहमान आ, जिस तरह एक मेहमान हमारे घर में आता है हम उसकी इज्जत करते हैं, उसी तरह रमजान का महीना हमारे सामने आ रहा है हम उसकी इज्जत करें। ये महीना एक ऐसा महीना है, ये मेहमान एक ऐसा मेहमान है जो 11 महीने के बाद हमारे घर में तशरीफ लाया है। हम उसकी इज्जत मेहमान जैसा करें, मेहमान की जिस तरह इज्जत करते हैं उसी तरह उसकी इज्जत करें, उसका इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे साथियों, इस्तेमाल से मुराद ये है हम उसमें जो हमारे फराइज है उस फराइज को अदा करें, जो सुन्नती है वो सुन्नती अमाल को अदा करें। एक शख्स अपने साथियों के साथ बैठा हुआ रह रहा है, लोगों ने पूछा रोने की वजह क्या है, उसने कहा मैं 2 साथी, मेरा एक साथी और मैं, हम दोनों हमेशा एक साथ रहा करते थे, हम दोनों एक साथ उठना बैठना चलना फिरना एक साथ किया करते थे। ये जो मानशाही का बाजार है, 1-2 हमेशा साथ में जाया करते थे, 1-2 घंटा अलग बात है, लेकिन हमेशा उठना बैठना किया करते थे। लेकिन हम आज इसलिए रो रहे हैं कि जो रमजान का महीना गुजरा है, मेरा साथी नेक आमाल करके अपने आप का ठिकाना जन्नत बना लिया है, अच्छे आमाल करके, कुरान की कसरत तिलावत करके, नमाज अदा करके, तहज्जुद नमाज अदा करके, नमाज अदा करके, तरावी की नमाज अदा करके, कसरत तिलावत करते, यतीमों की मदद करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए, रोजेदारों को इफ्तार कराते हुए अपना ठिकाना जन्नत बना लिया और मैंने कुछ नहीं कर पाया। हमारा साथी जो इस दुनिया में एक साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने इस परिजान इस चीज को परिजान जान लिया और अपने आप का ठिकाना जन्नत बना लिया, लेकिन हम इस चीज से दूर रह गए। हम आज इसलिए रो रहे हैं, मुझे ख्याल आया है, हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आइंदा रमजान हमें नसीब हो या ना हो, अल्लाह हमें आइंदा रमजान नसीब करना, अल्लाह आइंदा रमजान भी हमें मिले, हम कुछ नेकियां करके अपने आप की मग़फ़िरत कर ले। इसलिए कि उसको मालूम था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर रसूल पर खिताब देने के लिए, तक़रीर फरमाने के लिए चल रहे थे, पहले ज़िना पर कदम रखे तो आपने आमीन कहा, दूसरे पर कदम रखे तो आमीन कहा, तीसरे पर कदम रखे तो आमीन कहा। सहाबा ने पूछा, आए अल्लाह के नबी, ये कैसा माजरा है, ये कैसी बात है कि आपने मिंबर रसूल पर चढ़ते हुए पहली ज़िना पर कदम रखे तो आमीन, दूसरी मर्तबा कदम रखे तो आमीन, तीसरी बार कदम रखे तो आमीन, ये कैसी बात है, ये कैसा मामला है, ये कैसी बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए सहाबा, उस वक्त मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और जिब्रील ने पहला जो हमें बद्दुआ दिए, इंसान हमारे कौम के लिए, हमारी उम्मत के लिए पहला बद्दुआ दिए, वो दुआ ये है कि हलाक हो शख्स, हलाक हो शख्स जिन्होंने रमजान का महीना पाया और अपने आप की मग़फ़िरत नहीं करा पाए, अपने आप की मग़फ़िरत करा के जन्नत का मुस्तहिक़ न बना पाए, जन्नत को अपना ठिकाना नहीं बना पाए, कसरत तिलावत करके, नमाज अदा करके, यतीमों की मदद करके, रोजेदारों की इफ्तारी करा के अपने आप का ठिकाना जन्नत नहीं करा पाए, हलाक हो सब। तब मैंने आमीन कह दिया, मैं आमीन का मतलब वो बद्दुआ कबूल हो गए। जो मुकर्रब फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम मुकर्रब फरिश्तों में शुमार किए जाते और जो नबी जिसकी सिफात ये कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिस
جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی عظیم شخصیت، اتنی بڑی ہستی جو اعلان، اتنی بڑی ہستی جو اس بد دعا پر آمین کہہ دے گویا کہ وہ بد دعا قبول ہو جائے گا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرا پائے اور اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں بنا پائے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے سے گزر جائے اور ہم اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت نہ بنا پائے۔ ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے یہی رمضان کا مہینہ جو ہمارے لیے آ رہا ہے، ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہی ہماری آخری عمر ہے، یہی ہماری آخری عمر ہے، یہی آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہمیں دوسرا رمضان نہیں ملے گا۔ اسی رمضان میں ہمیں نہیں کیا کر لینا ہے، اسی رمضان میں ہمیں اپنے آپ کے گناہوں کو بخشش کرا لینا ہے اور جنت کا ٹھکانہ بنا لینا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ کہ وہ دن آپ کو دیکھنا پڑے اور آپ اللہ سے دعا کرتے رہے، روتے رہے یا اللہ آئندہ رمضان نصیب کرنا، لیکن ایسا ہوا اچانک ایک دن پہلے ہماری موت ہو گئی۔ میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بھائی اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کو کسی بھی انسان چاہے کسی بھی ذات کے ہو اس کو حقیر نہ سمجھنے کی ہمیں قوت دے اور ہمیں وہ علم دے کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلائے، جب تک ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، جب تک زندہ رہے ایمان پر رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔